share send mu nyina mu nim no yediem ana nenso yaba be pie mu wo kofodia aye apoemantemu ase no na me de kan ka kire mu say yediem de yenya gina de ane gina brand na me kan kire amamre ne amane de esanse ye ntoto na senti no ne aye nananom ade si ho ma yen ene esa kristosom etini ye yato ya amamre atwene se o ne me patre no but me hu ye ne ye nananom jama yen no eno anankase ye bo ho ban kwesi broni ba no the bible no the better no beji ye good ko e but ye diem ya ba be piem e wona na okukuseku aso ye ai nenso no se na munna munim no ye ne betwetwe nkomo ne ye bisa no amamra ni amane ye frame na na kwesi ba tru beti ma frame prof k na mi ankasa na me gina mu ama aye apesama ka hene eti sabire betwa benana ne ne na kwetwetwe nkomo radio ma de share ye diem na sabire ye go so a ye ne na etwetwe nkomo but mi mbisa ye ka na okukuseku a ono kra ne hwan na okukuseku no wo dwaben amamu ha o ye frɛ ha kofodua aha na me wo na okukuseku no kwa me fa so nya din ya me nana no mudin edin kase a ewa busu afie ani ekukuma me nana wuye no a me betena na konwa so a ye de suma ne hye me sa no me kɔ abosodam wo no edin a me nsa kan ewa abosodam wo eye bosom bi a efe no kwaku na kwaku no ne mna ne okukuseku no anwade a me ye no na ma me nana no ka se eno mu de se din de ka me din ho enti na efrem nana okukuseku no nana mimisa o ye ka eye obiawu ye nhwem ye nkohwehwem ye nkonyane ne saman ne misa no yeso ya de pa na senete de enti a o me ka se me ya de ne se obi wu a esukwa obia fa so wu asase so obi ho na nya ne pa wu no wawu enti abusa no mo nti ase se ba ne se na me na yawu ba ne se na me ba yawu ana de na ye na ewu ye ana se mebi duabo bi ewa abusa ni mu a mutumi ba e ma me fresh saman no ebisa no kwan a ofa so de ye ode wuye na den na utimi se ewu we de emu owrem ya na tesa wo de hye bi aka ohwe wo didi mafie bi no ampa sebi obi ate na kwa sa enti no beba ni a friend sama no ni ebisa no kwan a ofa so de ye den ode ewu se nipa na kun no se ade bi no kowia ni abo ni dua o se bibi na dabusu no so ntina masa de esi obusu ni ma oba ye hwehwem ni ahwe kwan be fa so ebe den ye besi ano se ensa nkoto obi biem em obi mbe yare wabusuem no owu so atase nti sa nti na oba me frɛ suma no mabisa no kwan nipa no fa so eye den owuye na eno mo frɛ no o frɛ na manipa no ehu no oni ana chechere ye wo kasa de oho ana obi won so boss mpese me hu nipa no se me nana no wawu no nie eno de oho ana obi wo pese me tene kasa ana se bi wo fa nipa so ana asi ana se obi won so ye kokosie no eso ba ebi tumi ba anse na kosie nipa no ana obi won so ye se emra odampa mu no ha ana so o mo kire ho no betumi aba ne abisa no ansa na makosie no ana ebi won so ye sie ni wi a ye woda eda ho se na wotweda no mo beba ne ya hwehwem ansa na bibi o bia no maye nana ebrochi sem akwantuo minti ye kra no mate samanfo bo din se o nana yade obi beble tu kwa beble apevisa sem ne ade a chi able che mu kakra tse na metumi fresh saman se obi bia kodi abrochire ana se na onu mi ka se obi pe bibi akwa abrochire no pe kwan bia faso akwa abrochire a oba me na okukuseku a me ma visa enu de me ma visa but me mo anim anyonyam a o de call visa office wa onye du wona ye hu ani mpa se do o stop ma na che se ye tai ka se obi o ho a oduru embezi ani adani nanim oba yadani nanim bema yadani nanim ablewa na che se ni nyina no ya na ye sunsum wi ase nyoma omoye obi wa ne hyebrem nche so tukwan e wo ho o sa obi wa ne hyebrem upa o ye den utumi tukwan ko ba bia obetena okrom no wo okrom ne esi okrom ana obi won so won kra bia ne se obetu kwan na okopre sika de eden e da ba fie ntira busu bi o mu nyina behwe obekọ busu fie no bia tukwa kwa bruchire obi wa abusia no ade o makwaja be hye o anasa ade a omu de o kra atoso a mo ye no no ntini se oba na se sa busu no ma ye se enche se obi atu kwan e se obi atena fie no hwe fie no ye fie yi a oba me na okukuseku e se me hwehwem na me hwe de enti a wo de wakoto no kwan fa officer no nyere e ma enti oba kwan bia me fa so a e se me ma otu kwan ni bi no na mo atu enu de oba memo obi kwaju sika so be okope visa ma wan kasa fo wanim ko fo wano bluff ko onti bluff kra wo de bra enim anyonyam na me be ma powerful uti be nkomo na ye de yi papa na no na mete eye radio chitie na obi kasa nana obi galamsefo yi bi so yakoto site
100 billion ya tua yenya good ya hwehwe fom hwa yenya good nana e fa no agudie fom agudie galamsey foini na se fo utimi boa me boa mo papa me won kro bebra metuma bobodien so a kire o me kire penifo a omutu agudie a omo ba me ho ama me boa na agudie to no sese na nkofo bi de om ho akọ abrabra nyoma bi so ase ba uba me nche so pese me to agudie mo a me wonyoma wankasa na oba ya no me ka kire o menye me won se bi o me ka to se menye so be kokotu agudie na me nkokọ esa nyoma na se kokotu agudie se obi ono no oba da na kokotu agudie ondware no akono se kokotu agudie na se odimusu na efin ka site no dabi yi sade ne fio okay ana so kokotu efem agudie a asase bia nso woso nso woso ne yesoma nsuo no ne a kire ne se me na aso mesi aba nsuo waba onchen nti kwame so ne be fa so a ye be hu se gudie na wa ha na se ni a eno ba ye be soma ne yanka se hu nti se oba me wona se gold asem na de ba sa asase so no te kakra fa bre me enye se market na malam bi anokonfo bi tra ba bi de sade ne kokoye adwuma unya kan ya no ma fa no mo de ye adwuma wo de asase ne so no be bi ato asase no sa ho no te fa bre me corona ofim no wo de enye site wo corona wo de corona ofim no sa ho no te bre me oba me kire onyoma bi ameya ma na da kopita asase ne so na wanya gude na bra betumi hu e adwuma me yema nkofo bebre mi won penifo a o me galamsey adwuma o ba me nchen a me bo on bebre we ama me ho adwiri me firi se senka dodo na ate won kantema anke bi asadre no amanfo sikasem akoyie na awale sem enne ana menyimiku ana menya wale ana menya sei ana jeze ebemu ayina abayu ayina ebano awale sem de na jitimi eja asema okai wa mama home asem so mese me ma 10 years wa Ghana ha emema bebre beda dem omutumi pie kwa bonte mese me ma 10 years wa Ghana ha Jack Pacha you ready you crado mese me ma 10 years emema bebre be kadem because in no mu tunto TV so radio so because in no do ena osisi ya uya ena obema nya adwuma brabeji edro we na konom ena we edos dodo emema no mndro ediko manchen bebre edos so aseni nyina ka na wareja neba because obema unhuni wa brana nanom ho niema wadro ye be no ama ye no adro no ma wi a ya hye dodo ne da ma no kokonom na semeti wase ye dia na chese wo hye enubina ne ehahama ewu kokuom na wakonom ne kaka na ye na nanom ante bia konom ye maye no sa na yese de yese kokoto dro 2.5 1.5 50 Ghana uni oba kokoda kekenti na okoto sedro nti sese na nuko da waleja eba nti sa for guess boa me eni sa nyoma ne de oba me wo kwa me fa so amaya ma so uni oba de a uni oba ne bi de a bra sa uni be ma bi a bra anase wo bi a do ani ato no so se we de me pe no ana wadi mi hwambo bra enya afra be chechem se waji usika wo so nya bibi wono so wunya hwe no ho de different but when you usika no a wo so do do ahye ne mu so no na pen ne de bra meboa wo eno de me ya ma say me che onyom bi a betuto na ye de ai bibia de ama wo ye obi a digare obi a ne kra obi obeba ne de na ese odigare obi a ne de na ese odisie obi a ne de na ese odugu ne nsem obi a ne de na lafinta ode begu no ho na oba ne ti sa lafinta na won hu se me kunie ana we na me hwehwe no enti for girls for boys ne de oba me okwan a me fa so de ye ma wo obi a ne de na aduane ese ye ade ma na de kogbo aduane mu na wode ma oba no na oba ne ndi so oba ne dipe na be ma ne dipe eno ano no waye wo de forever and ever na ade ba ko se me yan se so bi ba woni ye sa de ne ma mu wia no onya nipa ni wia no sa bo nipa so dwe emema ni bi ho mo ba instead say ese oble no wanse ma no so oni mi de wakoye obi o se makoji for girls ana makoji for boys ana me da be ye no enti menya na wie no aja oba na to fie no ne na mabonte no chi odi ma fufuru achi obi o se me kun oh my hand for boys enti my hand for boys no ti fie ni de ene me no be obe ma fufuru kwotwe so sase wo nwuti ana be bi o ba baji ni suma ni si me suma no nya bone enti ono pesa de no se obara me ye for boys ma ana me ye for girls ma wa sa bre ho ase manipa na me de ade na ma o se fa ye no no ense wo am bre ho ase pe e betete ana me ma oya nso manipa ni mu se minimum anka odo de nipa mienu na eche obakofo nche odo nti anu de oba na me yema wo mu betrase na ma chirechire ma chire se koyese na udi so a nipa no ye odi forever and ever o wi asa me bai powerful nana okuku seku nene ye ne etwetwe nkomo e wo yendiem nana mimisa waso ye ha ya na bebre no omunya tese
nana say almost so say me koi yenko kase fa wo babla yenko kase fa wo maame bla yenko kase fa wo nana bla wa ha no sebi waso yeso ukum nipa me kum nipa wa ha nipa kum de bi ni maso yeso ha nipa kum de ana say chichiro bi mame na ommodam sanyoma ne de menye wa ha eno de menye wa ha but me kum bi kwa sa basefa kunipa ma na abema police fo ache no sa eno de menye wa ha but se oba abusufie ba yekum aboa ye wa kokko ho ye won ponchi wo ho ye onwa ho eno ne yekum ni pata bosom ebu na eduabo ese yekum aboa bi di pata bosom no na bosom no nti asese atumasi ade se eno de abepata me na maji asom ana wasom no de boa nti sa na tie but ni pekum de menye bi o maso ye ha you are powerful nana okuku zeku na yene na etwetwe nkomo no we yendiem nana ensa sesem ene sabi obi anya nsika kakra kwa akoto na sase a wo pe baabi ne busu afode omuti ato no na obi nso ha no manya me ntia se wutimi bo asase ho ban chechire mu kakra asase ho ban da me bo papa de time me ka se bo asase ho ban se me pesisi me to no me pesisi nti usisi mpena wo hye mabufu nti so obi beto ade obi beto asase wo ho na asase no me so ntumi ntoma na me ntoma no eno de dedika no me nton asase no nyede mani pa no me nti ni sika no tra me mani kwatra bi no hai eno de enye mani nye yi de wo ho ne se obi wakto asase obi ho na se nipa no odada won pese ode asase be mo a bra me che meje asase na ma enu susu mafem me mo ade abakodua asase no so pese me ankasa me kono me kodua asase ade no asase no so a makodua wo so ama wo ye wo aboa bi etumi dua no asase so se me dua aboa no asase no so na so bi obe fa kire so oba asase no so bia no unedu pa aboa no be tata wo amwo afio so one tata so obe ka wo mwo wu that is odi aboa no be kokoshe asase no so na obi no be tu asase no so enti se asase man so ewo wabusem ana asase man so ewo ofie ana wato asase no bi adi bukatani ahondin so no ebema oje asase na brame na okukuseku wo me boaw once na okukuseku me se me boaw ewo asase fem asase sem de o de ba me ope wo hye me bufo because asase so ba kanokore se na asase na mato masase ni mato media me nkofo bi asase kase wo ba be jade o me wo da kwhye wo se na be pa mu nipa no da bi kanokore ne kire me nana anya me die o but me sika kodim nti me pese me gye masase ana pese me gye ade no en de okwa efa so ye de eboa because baby abone obi papa ho so what I say baby abone obi papa ho nti se maybe watu abi ana so bi na de takashi gye wasase de a bra me na okukuseku o me gye asase na ma o me gye asase na ma o eno ene na okukuseku ne wo kanana sikasem enne yeton odudo na so ya no panada na o madwendwen efise okodwa so no koton ayento pocket no dry instant money nana etimi ye dia me nwanwan se asem wa bisa me ades ese me nwanwa me na okukuseku ade a metumi nya no me begina TV so meka na agemaje den ana me peden akayale nko a metena fie na masame yale na mada because yale omo bakro mo ma me da medi but dia me ya ne se uton ade wakoboka akofa nyoma fitogu Benin Nigeria Accra Kofodua Suhum Sunyane Bolga Wanchi waboka ana akofa nyoma yi enya wonsapa na ade ko ne dade ne ma wo eye ka no abo ana wakofa sa nyoma no wakofa nyoma na ade aba no ese obi su tubito na wo nya usika ade ko e no esa nya usika back but se nyoma no jese obi antifa ko ukodwa so si ya nyoma metuma kire odwa so si ya no emma ntina fako emma omo ntina fako emma wakukuru se mema oba betuma ko baabi abema ntumi nko so what I say ba emma mu odwa so ni mema mu ni na mo no mo ton nyoma no obia wo de hye ne mpaboam obia wo de hye na tadem obia wo de won store obia wo de won matam oton ade no obia wo ade wadua ho obi ho ne de repeat ho obi ho ade wadua obi ho ade odi dware ye wo semina ye ma wa odi bedware obia nu obetwam wo shop a on twene ni ehwe oda na chese unya du shop obehwe odi dware oye dey obeba wa beto ade obaba beto obi okotumi tade no kodu fie kwa na refi kura sa ade kwa meto se me de kwere se o ho obi tumi tade afobedu fie no ade kwa meto me de kwere dey ana ade ntam to ade wi on bibi na atwe na mana beto sade no e wo ho eye semina oba me ya ma na da ko dware keke
ana bi wo so a obi na krent no obi wo ha oil ana me de be ma obi wo ye ode de be sra obi wo so ne de no ode be kopete store mu ho so I say obi wo ha be bi oton ade no de twa kwan ato wo be twa kwan 4 square ana so de be twa kwan mienu ato se onipa ne fi wachi so fi wanim wo de be twa kwan age se wantra kontra bo be hwe shop fa bia onya trape bo be hwe shop wo be tade ana pocket no dan so ho pocket no dan the adam dey pocket no dan say me de atade ana ye pocket no dan de kan atade a wo hye obema wo trouser oba wo atade a pocket wo ho o de beba ade ne pani empensuo se me ye hye atade mu ma wa empensuo me da den be hye atade mama na ma wo ska a wo de beto so o de ska no kota ade a bebi abekota ade na ba kodu fie no wo ba bedu na ska na wo fie ho a eye sika na wo de koto ade no wo ba bedu no nipa na ade a wato nyina se ba wo ho eno de trouser ena eye ananika ena eye any obi ho say the wallet ena eye I find the pass eno de ye odia ye be ya to pass amount ye de to pass ma wa wo de kodu fie a wo de beto me che ade makomi no abaye ansa na ma che oda a obebie so eni de bia no e wo ska abayi wom eno no sika bi na ese me de ba ebeje pocket no dry na say ayamamla bi ni amane bi na obaye akere me ayamane eni amambre bi am ya akere but ni nyina na ye diska na eto no kre ni nyina na diska na eto tu frame ya obi na kra na obi na adwuma wo ye no kre na obi na ska dodo pe eturu ba na frame ya me chechire ma yere akere no ma hunsa na me yere me na ma entire no me di ade ne shemu ma wo na de kotu fia se bosu me bia ana na wotwe bia ana afi bia no wo na abeka na bosu bia pese me 20 Ghana ana afi bia pese me 50 Ghana ana na wotwe bia pese me 20 million ana pese me 10 million e depend pass na de beba no ana me yade na yade eguma ma na de akotu fie ntu de kotu fie a na ma che oda obebie so obi o se me 3 days 4 days nti me kire o sada na de ne du a na wa wa ko bie so ska bia obeka se ope wo mu bia no be kono se ska na ere e wo mu na oyiwade wow ay ade a meye ma ya man kofo bebre de ho Ghana kofo bebre hu me no mani age so ase kofo bebre hu me no mani age minim de me se obi tim kra tu sham no afrem na me kwa minim no onnim no se nana unka me because atade a menya o maso ye ho no me ka se me ka che wo se kra be fem esu obi kofo bebre de nyoma bi hyehye kofo nsem ani kofo botom e ma de nsem bebre ye de eba nana ne kra no amanfo bebre adano madwendwen minya sika dre bia kampeo enso me be koye be kase kofa enipa bla minya sika dre bia kampeo enso be koye be kase kofa babla sika dro na natimi ye wona so ye me ye sika dro pa sika dro de me ye ba sika dro ne edidem oba me chechiro mu se o krape ana wa ope a me chechiro mu different me chechiro mu de ope no na abetus na we na me pe we na me pese oye mame we na me pese oye mame be boa me because e wade ye ma o de be koto fie no ediska ne be brew ne de wo ho ene e wade a o pese ye nye wo ye aso ye o ma wa ye wo de be ye wo ya so ye ho de ama no so no ediska ne be brew but ni nyina e different mo schedule ni different ba me chechire mu ana de so we chire obi aso me sa chire wo ansa na wo don sa aka say de we na pese me ye ma wa me chire say we na bata on we na edi etire we uya we na beto we uye si abe yesi me checho ni nyina mo ate ase ansa na mamo wanka so tusu dia wo pe na maye ho adwuma yeden ama wo na te senye se nipa ne ba ya na wo ya da bo ase akire mu ne mu opa no waye sa nana adwuma sem de meye adwuma be na pese wo ye adwuma ben obu a wa tro application atro adwuma de kese bebre obi to nwom obi bo ban wa sori dem obi eto aduane ni nyina ya adwuma but brane hwehwe wo kra na adwuma pote ese wo kra ne yere eye enu na huhia brane hwehwe adwuma pote wo kra ne pese yere eye because we are say one adibise yes bibia so wo to na mokra do na kwese be kwese bi sa ade asoro 29 enye so sorry na ofa bag se mi tu kwan dabi ana se nyeso fa bag house me koto eblu anya sa bra ne enchire o adwumako a ye do ba asase so ye se bra beye so atase obi okra na ne huhia so betra office so obi tumi ye doctor anu aja se okoye osofo obi tumi ye adwuma kese na aja so okoye malam obi tumi ye adwuma titru bi na aja na otombidie obi tumi ye adwuma kese bi na aja o better se so tifie na che se nye no ne ne na adwuma ba o de ba asase so it is so ba ne hwehwem
ni ehu adwuma potia okra ne yeden ehwehwe enti oduba nyakopo duba asase so ni ya bisa ehu asamayere afa ho na ehu amambra wo bia no ni aye because adibisa eyesi bibia owiase so ukotu na mako ba bibisa asa ko bisa etire adibia ba bia no ko bisa etire obisa etire obi onim owonim die wa adibisam because adibisa ye onyama bebre adibisa de obi ohwe wonim se obetuma ka wababro ma asama kire obi ohwe wonsema obetuma ka wababro ma asama kire obi obetuma ka sanante wonante en kura betuma kire na de a ewo ho enye so what I say nti adibisa ne de akaye se obekọ no ko bisem ni a chechiro mu ni a cho de ye ene de enye de enye asa na waye nana yeka nana okuku sekua ede ne man ye stronko ewo adada ne ntem de ka nana okuku sekua eye sonko kwa se nana okuku seku pe no kore nana okuku seku ope no kore me bosum na me smom no me lawyer fo me police fo me judge fo me onyoma bebre ntiru ba asem no ade ba no se court asem a ye beru aboso dem na me bisa no se asomasi we yenye ne sen ana we yam bisa ne sen ana we ye fa no ko he ye wasem boy me obitumi ba me ho na me bisa ade na ye se ebu ono ani fo ade fi ono kasa ekra na che se abosomfo no su di asem ye di asem oh enti che se nya ode obi ko ya na ho na ye wie no amutina se esi nkonya na we bisa we se asomasi ya ende ye obi ochi nipa ye obusum moti ochi nipa ye obusum ochi nipa ani moti bi wa oda asam ne ba obeka se oda bi asam munya botre ne enka ne hwehwem ne hwehwe bebia no kran da asa na etu ho na mo so atase ne nyina wo ho ntinu ba esi ebisa nyoma bi efa adko a hwehwe ho ansa na bibia wo ho bia no ya de ya ye anya so ba ya prekupe na medo atrase mesim makukuru ya ma oje na no kuku se kumenya ne sa o ba ye bebisa se sika na hwehwe no odi fata se ne saka on fa sika no ko ba hu bra on first can ko jobi yere so what I say esi ebisa se obi oba me ho abrati ba me che oso peska me bisa na numa samba kuma me bisa na nananum se da bi ni suba no de fini kromo de ba no enye suba pa o de kosa ade okromo enti mi njai na me se abrati fa wade fa ko na se wan fa dwen pa ane ba e thank you obaji ska akojo obi yere because nipa na akasa tia no oh enti no be peska e da akojo obi yere na nipa no so kodi abobo so what I say but anya dwempa no de yere o de bent no me bisa suma no ka tell say no I want am say brante adeko na ba behwe no mitumi nyama wo anya say mitumi nyama wo ba me yema wa e di nsusu so bebrebe e be breme so because enim gwase ni be ka me say wa ko ba bi no akoko yes ade na akoye de akofa sasem na ba ntimi na no kuku ku ade ba ko ma me sonko kro mu nyina mu say me pe no kore ka no kore kire me na we na me wo we na metumi aye we na me pe we na me pe action nana obi hwehwe nana okuku sekua ehimfa no obi hu no eye Eastern Regional Parliament odu kofodua afreme enye kofodua kron man kasa na me wo enti odu kofodua station afreme odu sum station afreme bebi a ofi ba bia no odu sum a freme odu kofodua afreme mema me kola na be fodo aba so ho ana mema taxi di waba bebi a me wo no because me men kronim me ni kronim kasa fifi me kronim nchemu okay enti no odu office hum ana so fi aka na eba na besi osum ofi aka na eba na besi okofodia ofi kumasi na eba besi osum ofi wenchi na eba besi osum ofi bokina na eba besi osum udi oba na obedu sum a frame obedu kofodia so a frame medo beko asoye ho na ma no ene ho ho no enti udi efa na ma no ansa na besi no so bisa ade aba beye na me che no ma bi ade beba ansa na wasi enya se prekope so de o se na ma bedu kofodia o da bi me wonya ma bi a mema ode afi ofie e de aba a me de be gina so de e de ya adwuma na ma nti frame na we na mehia na me che no ma ode be kan wa ode be de ode be ba ansa na watra kan mo ede aba nti me na ma no ene da screen so no frame na okuku seku ba ko pe me na the whole Eastern region ye fa me spiritual bulldozer me bubu asem bia no me bubu ama kwan abede abeda ho ama obi bia ohia bia no akoye ama jo se me de kan ka kire mo no ene aye de ye papa se wan bisa enti na mpanifo se obisa fo ho yi no onyara kwan enti yetu ana mo ba na okuku seku no yaba abesua de ehunu se tete obi ka tete obi kire o manga na amamre na wa ha se no enye izo ya na ye toto na se but Ghana ye wo sabi mpanifo bi omunim fom na ba no amamre ne amane de a wo mo ntoto na se nana ne kura no ansa na we kura de meja office me hu se nkrofo aba ho eba ene me hu se one pa on person be yan wanwade adenti they tell me person me anwade ne say twedi apokro ba anwade oba ye kwani panji nandi
enti nya nwade ma be yi o TV so na me diska edan ma be TV so na be ba na me tumi fa ma wo anu nya nwade to anamo na bra be hwa nwade na kasa wo fie enye da me ba be ya kire no ma tu ba wa wo ni amini me be ye o TV so na wo ba na me dada wa ma twa onto bebre because chede pokra nwade o ye ne amani pokra nye de enyini ndi se Moses so de dua to ma ndane ho omugidie falo ka kire se me so me won krofo ho a omunim se dwuma ni bi ye ne eye me kofo ma ba enti me sankofo ni bi e wo ho but me nya sankofo ni bi enti me meye sa de ni bi na chese nye na neke nyane se wo de men trefie ana me ka se ya hwabre ansa na wo be hu ni se krama na me de no na me nu anom flaflafo awe enti mpacho fa ye fast mana moto na bra na okuku se kwa so ye frame Prof K ene yendiem ye de free kofo dua ne brɛ ho me da